حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے، بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکے۔ بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے، وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے، جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا، اور بنو عباس کا پتہ چل جائے، اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں، بہت اچھا عمل ہے، عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی، ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام۔ تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے، اللہ اچھا کہتا ہے جس کو، اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا، اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔ ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے، توحید، رسالت، فرشتوں کا وجود، یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے الناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا۔ قرآن نے جگہ جگہ نفی کی۔ کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام، ما حرم علیکم ربکم، میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا، اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا، یہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ آؤ، کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، اس کو منزل نہ مل رہی ہو، اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے، کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا، یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے، اب اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے، وہ ادھر کو چلنے لگا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے، لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا، پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا، وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا، پھر ایک کلفی والا ہے، ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا، ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا، وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا، پھر یوں۔ بوکھلا گیا یار۔ دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو، تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا، ادھر رش ہوگا، تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے، کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا، پھر ادھر سے بنارس ٹن مارے گا، ادھر شیر ادھر جائے گا، روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے، پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار، ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل، ابے ادھر آ، زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی، ادھر آ، ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں،
हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं कि अबे तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है। वो छोड़ दे यार। वो मैंने कि अहले हदीस का वाकया सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है, लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफुल दैन, आमीन बिल जार, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने। अहले हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली की किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे, वो बड़े बगलगीर हुए, कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। बड़ी बहुत मुतासिर हुए वो। तो दाढ़ी से मुझे अंदाजा हो गया वही अहले हदीस है। तो मैंने कहा क्या ये आप कह रहे, मैं पहले देवबंदी था, नहीं पहले मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो तीजे 40वें 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ नजर न्याज सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती थी। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ, तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत तो ये खानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके पूछा। हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी, पेनोडॉल की तहकीकात हर आदमी के पास हर वक्त थोड़ी, हर डॉक्टर के पास भी नहीं होती। तो वो कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फिरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फिरके बनाए हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में, जिसका कोई फिरका नहीं है। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं हमें तो हक की तलाश थी, हम कहां निकल लिए? जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है। वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहां मोहल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो, और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो। और उधर तो उलमा की सलाहियत है, जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही यार, जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में। पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। तो बड़े अच्छे कहते हैं होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमातुल मुस्लिमीन, फिर उनके तंग ना करना शुरू करते हैं उनको, क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है, ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया, यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी है ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा मैं, 3 दिन लगाता हूं। ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा, ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें
बनाई हुई है हमने, ये है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सहरोजा में ट्राई, जहां इतनी जमातें ट्राई की हैं इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे, मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा, फिर यूं करूंगा, फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कह रहे हैरान हो गया, 3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी एक ही बात थी, भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई, ये रफ कह रहा छोड़, तू जैसे कर रहा है ना करता है। ये जो सऊदी अरब में तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी है ना, इस पे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप हुकूमत सऊदीया के खिलाफ बयान दे बयान दे बयान दे। हमने एक बड़े आलिम की बात बड़ी खानदानी सुनी, जो मेरे शेख हैं, उन्होंने कहा तबलीगी जमात पे जब पाबंदी लगी है तो इसको तबलीगी अंदाज से ही हल करना पड़ेगा। तबलीगी अंदाज ये कि किसी के खिलाफ बयान ना दागा दे, क्योंकि अगर आप बयानात दागना शुरू कर दोगे ना हुकूमत के खिलाफ, सऊदी हुकूमत किसी की नहीं सुनती, समझ रहे हो ना। वो आपके मेरे बयान से मुतासिर होकर ये नहीं कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बड़ा खतरनाक बयान आ गया, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आज से मैंने अपना फैसला वापस। उनकी जूनी वहां बड़े बड़े अल्लामे पड़े हुए, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम ने एक हर्फ बोला अंदर हो गए। तो इससे सिवाय इसके कि तबलीग पे पाबंदी के साथ उलमा पे भी पाबंदी लग जाए और मजीद कुछ नहीं होगा। तो बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि भाई इस पाबंदी को तबलीगी स्टाइल में ही हल किया जाए। तबलीग वाले ये इस तरह स्टाइल उनका क्या है, यही है जो अभी बयान कर रहा हूं, कि वो कह रहे हैं कि भाई रफुल यदैन का मसला, और तो भाई छोड़ यार, ठीक है छोड़ दे इस मसले, ये दीन हम सबका है भाई, हम सब ने मिलके कह रहे। फिर मैं चिल्ला लगाने गया, पूरा चिल्ले में एक हर्फ किसी ने नहीं मुझे कहा तू किस जमात से ताल्लुक है, तेरे किस फिरके से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम उसके ये अल्फाज हैं, कह रहे मुझे पता चला कि हक पर कौन है, ये लोग हैं। हक पर कौन है, कह रहे ये है हक पर। तो घूम फिर के ना धक्के खा के जब फिरकों से पिट पिटा के बिलाखिर या तो मुर्तद हो जाता है या घूम फिर के कहता है यार जाने तो ये हमारे मसाइल है नहीं। तो बिल्कुल यही अंदाज है कुरान का। जैसे मैं बता रहा हूं सदर भेजना हो, जैसे तबलीग वालों के पास जाओ ना, क्या कह रहे हैं यार आजा हमारे साथ 40 दिन गुजार ले बस। तो वही स्टाइल है। सदर जा रहे थे, वो इधर उधर, उसने कहा भाई पीछे बैठ जा गाड़ी में, इधर आ इधर बैठ जा, मैं पहुंचा दूंगा तेरे को। तो यहां भी यही है, कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी ये बौखलाते फिर रहे हैं अपनी तरफ से, जमाने जाहिलियत की रसूमात को फॉलो कर रहे हैं। इनसे क्या आओ आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूं, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, बताओ मैं बताता हूं क्या हराम किया। वो चीजें हराम की है जो बिल्कुल नेचर भी उनको गलत कहती है, को बहुत पेचीदा दीन नहीं है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, उसने बनाया उसके कौन शरीक हो सकता है। वह बिलवालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कैसी प्यारी तालीमात है, ये चीजें फोकस करने की। बाप है माँ है, इनका दिल न दुखाना, बुढ़ापे में इनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है। और क्या, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल नहीं करना। नहनु नर्ज़ुकुकुम, राज़िक तुम नहीं हो, राज़िक कौन है, अल्लाह है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है। ना नस्ल रोकनी है इस नियत से कि खिलाऊंगा कहां से, ना बच्चे को मां के पेट में कत्ल करना है, ना पैदा होने के बाद कत्ल करना है। राज़िक कौन है, अल्लाह है। अल्लाह को इससे गुस्सा आता है कि तुम हर चीज यहूदियों की तरह कैलकुलेशन में क्यों लग जाते हो कि 3 बच्चे हो गए तो इतने आटा आ रहा है, तो 4 हो जाएंगे तो इतना आटा मेरे पास नहीं आ सकता। ये कैलकुलेशन छोड़ दो। रिस्क यहूदी थोड़ी दे रहा है, मईशत थोड़ी दे रही है, रिस्क असल में कौन दे रहा है, बारिश तो खुदा बरसाता है, तो वो अल्लाह कर रहा है। इसमें किस पे तवक्कुल करना है, अल्लाह पे। और क्या बताया कि वला तक़रबू मालल यतीम, जब बाप का इंतकाल हो जाए तो जो छोटे बच्चे विरासत, छोटे बहन भाई हैं नाबालिग, बड़े भाई को हुक्म दिया जा रहा है उनकी विरासत को हाथ ना लगाना किसी को। क्यों, इसमें मैसेज है कि कमजोर का माल मत खाना, क्योंकि ताकतवर का खाना तो मुमकिन नहीं है, लोग कमजोरों का खाते हैं। तो तुम्हारा माल वही है जो इसके तुम मालिक हो, किसी को कमजोर समझ के उसका माल खाने की कोशिश बोलो ना करना। औफुल कैल वल मीज़ाना इज़ा कुल्तुम, औफुल कैल वल मीज़ाना बिल क़िस्त, जब हक लेने की बारी आए तो जैसे लेते हुए हक पूरा वसूल करते हो, ऐसे ही हक देने की बारी आए तो हक दिया भी पूरा पूरा करो। दफ्तरों में आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, काम में आप डंडी मार रहे हैं, यहां कुरान ने यह कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं हक क्या है। हक यह है कि हर वक्त मस्जिद में आगे बैठे रहो बस, कहा कुरान ने। जब दफ्तरों में दयानतदारी से काम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। जो काम आपके जिम्मे लगाया है आप उसको दयानतदारी के साथ करो, तो क्यों नहीं मुल्क तरक्की करेगा, क्यों नहीं मुसलमान कौम तरक्की करेगी। तरक्की कैसे होगी भाई, हर आदमी हर काम में डंडी मार रहा है, टीचर पढ़ाने में डंडियां मार रहा है, वो स्टूडेंट को सही तरह पढ़ाते नहीं है,
तालिब इल्म पढ़ने में डंडियां मार रहा है, वो अपने बाप से पैसे पूरे ले रहा है, फीसें पूरी ले रहा है, मगर बाप ने जो काम उसके जिम्मे लगाया पढ़ने का, वो उस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। आप यूनिवर्सिटी में तलबा के हाल जाके देखो, वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं गवर्नमेंट से, मगर गवर्नमेंट जिस चीज की स्कॉलरशिप दे रही है वो काम पूरा नहीं कर रहे, ना अपनी सेहत के साथ। और कुरान क्या कह रहा है, औफू बिल अहद, जो एग्रीमेंट करो उसको पूरा करो। तो ये कई सारे अहकाम है जो कुरान ने बयान किए जो बिल्कुल नेचर के मुताबिक है। और कुरान के वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्मुन, जिसकी दलील तुम्हारे पास ना हो, यकीनी तौर पर तुम्हें इत्तला ना हो, उसके पीछे बोलो ना चलो तुम। हर आदमी हर एक की फील्ड में टांग अड़ा रहे, क्या मतलब? कुरान कह रहे जो जिसकी फील्ड है उसको वो काम करने दो, तुम वो काम करो जो तुम्हारी फील्ड है, लेकिन आप वो काम कभी नहीं करेंगे जो आपकी फील्ड है, आप वो काम करेंगे जो किसकी फील्ड है, दूसरे की, उसमें टांग अड़ाएंगे आप। तो ये बेसिक चीजें हैं कुरान की। मुसलमान अगर इस पे आ जाए तो मैं समझता हूं आलम इस्लाम में इनकलाब बर्पा हो जाए, लेकिन मुसलमान इस पर कभी भी, लग रहा हालात सही है कि नहीं आएगा, उसको अपने आप को दुरुस्त करना है ही नहीं, वो इन्हीं चक्करों में पड़ा रहेगा। आप बताओ कितनी जोर से माइकों पे स्पीकर लगा लगा के, घरों के अंदर स्पीकर, उसमें नातें चल रही हैं। मैं नहीं कहता सब ऐसा करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। वो आपको किसने किसी और की प्राइवेसी में दखल अंदाजी की इजाजत दी? आपको किसने कहा है कि आप माइक लेकर आप रोड ब्लॉक कर दो, आप चलने फिरने वालों का रास्ता रोक दो, आप लोगों को के आराम में खलल का जरिया बनो? ये किसने आपको इजाजत दी है? हमने जुम्मे के बयान में बाहर का स्पीकर ऑन नहीं किया, लेकिन मैं परमिशन लेना चाहूं शायद मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं भाई, मैं अपनी बात जबरदस्ती लोगों के कान में क्यों ठोंसूं? मैं फिर लोगों को कैसे ये बात बताऊंगा कि नबी ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं जिससे दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है? मैं कैसे बताऊंगा लोगों को? हो सकता है कि एक आदमी आए कि भाई मैं बीमार हूं, मैं नहीं आपकी तकरीर सुनना चाहता, ये माइक की आवाज से, स्पीकर की आवाज से मेरे कान फटते हैं, लेकिन आप देखो मैं धौंस जमाना शुरू कर दूंगा, तू अल्लाह रसूल की बात मैं कर रहा हूं, तेरे कान इसको तू तो इस्लाम से ही गया। और भाई अल्लाह रसूल की बात में यह भी है कि आपने कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। प्याज खा के मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी है, खा लिया तो घर में नमाज पढ़ लो। अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ रहा है, आप क्या भाई घर जा, मुझे मस्जिद से रोक रहे हो? और कुरान की आयतें फौरन पढ़ना शुरू कर देंगे। मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो मस्जिद में आने से लोगों को रोके? और भाई ये यहां के लिए नहीं है, ये इस बेमौका आयतें फिट की जा रही हैं, बेमौका हदीसें फिट की जा रही हैं, जो जिस जगह के लिए है वो उस जगह पे फिट नहीं की जा रही। ये तो युहर्रिफून अल कलिमा मवाज़िही, कुरान कह रहे यहूदी यही करते थे कि तौरात में जो आयत का जो असल मफहूम है वहां से हटा के अपनी ठरक पूरी करने के लिए ना, जैसे वो एक साहब मौलवी साहब बयान कर रहे थे, बस ये करके बात खत्म करता हूं। ये मौजू बहुत अहम है, लेकिन क्या करें, वक्त पूरा ही हो जाता है, तो फिर अगले हफ्ते फिर चलेंगे। तो हमें कोई जल्दी, इमाम मेहदी तक बहुत टाइम है हमारे पास, बाकी भी इमाम मेहदी आके पूरा कर लेंगे। वो बल्कि पूरा करने की जरूरत नहीं तो कहेंगे गाड़ी में बैठ चल वो छोड़ दो और बैठो, अब जहां जाने में खुद ही पहुंचा दूंगा। वो एक मौलवी साहब ना, हर आदमी अपनी वो कर रहा है, पूरी अपने फिरके को प्रोमोट कर रहा होगा, अपने नजरियात को लेबल हर एक ने कुरान और सुन्नत का लगाया हो। तो सीधा सीधा कुरान को कुरान की जबान में समझो, ठीक है ना? अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहे हैं? तो अल्लाह तो सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, शिर्क छोड़ दो, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, और जो जहन्नमी लोग हैं उनकी अलामत है रिश्तेदारियों को वो तोड़ते हैं। यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही युसल, रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म है, तोड़ने की इजाजत नहीं है। विरासत का माल नहीं खाना, किसी के माल पे नजर नहीं रखना, लालच नहीं करनी है। इखना बिमा फी यदैक, जो कुछ अपने पास है उस पे कनात करनी है। तो ये कितनी अच्छी तालीमात हैं भाई, कितनी सीधी सादी। लेकिन दूसरे की, अच्छा टोह में ना लगो, किसी के दफ्तरों में दूसरे की तनख्वाह पूछने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तेरी कितनी है सच सच बता दे, छोड़ दे भाई, तेरा बॉस तुझे दे रहा है, तू ये देख तेरे हिसाब से है कि नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम 20 साल से जामे तो रशीद में है और वहां से हमें वजीफा भी मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता 20 साल से जो उस्ताद मेरे साथ हैं किसका कितना वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं अपने किसी उस्ताद का पता कि उनका कितना है, ना उसका पता कि जो मेरे से जूनियर है उससे भी नहीं पूछा भाई तेरी कितनी है। अगर बिल्कुल उसकी ज्यादा हुई तो मैं अबे तेरे को साला तू मेरे 10 साल बाद आया तो डबल ले रहा है, हम लोग को साले 20 साल तक घास खा रहे हैं यहाँ पे। ये होता है ना क्या क्या? ओ भाई तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा, तुम एप्लीकेशन दो भाई, मेरा इसमें गुजारा नहीं हो रहा, मेरी तनख्वाह डबल कर दो। ये काम तो समझ में आता है तुझे, उससे क्या कि वसीम की तनख्वाह कितनी है, तेरे तो 10 साल बाद आया। लेकिन कुरान कह रहा है कि किसी के दर पे मत हो, कि तजस्सुस मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुसलमान जो कर रहा है, चूंकि वो किस्से हर वक्त करबला के सुन रहा है, वो रबीउल अव्वल के जलसे सुन रहा है, वो हर वक्त मुख्तलिफ मुनाजरे सुन रहा है, वो यूट्यूब पे जाएगा, उधर
रफुल यदैन के झगड़े सुन रहा है, वो काम की बात पे आ ही नहीं रहा। उसको हम समझा रहे हैं कि अबे ये झगड़े हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, मसलक वजूद में आ चुके हैं, फुक़हा की तहकीक हो चुकी है, उन्हीं में से किसी एक को फॉलो कर लो, बाकियों पे रद्द ना करो। लेकिन ये बात लोगों की समझ में हमारी बातें आ नहीं रही है, उल्टा हम पे फिरकावारियत का लेबल लगा रहे हैं। अबे ये तो है तो देवबंदी ना, तो बातें वही करेगा जो देवबंदी करते हैं। अबे ये तो चूंकि हनफी है तो बातें वही करेगा जो हनफी करते हैं। तुमने ना समझने की जब कसम उठाई हुई है भाई, तो हमारे पास फिर यही हल है कि तुम्हारी 4 शादियां कराते हैं माजरत के साथ, क्योंकि मैंने देखा जिसने की है ना उसके ये मसाइल खत्म हो गए क़यामत तक के लिए। उसको बाढ़ में जाए, टांगे चौड़ी करो, टांगे पतली करो, रफुल भाई मेरी बीवियों में किसी तरह सुलह करा दो यार। सही है ना? अबे भाई ऐसी की तैसी यार मेरे साले आ रहे हैं मुझे कूटने के लिए, उनको तीसरी का पता चल गया यार, उसका मुफ्ती साहब कुछ करो यार। मैं कहता हूं अबे देख, पहले 73 फिरकों में जो जन्नती उसकी वह गए बाढ़ में जाए 73 फिरके, लेकिन काम खानदानी किया कि 4 औरतों को उसने बुराई से बोलो ना बचा लिया। अब उन पे जितना खर्च करेगा, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका हुआ है जो तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, बच्चों को खिलाएगा। तो ये भले 10 टेंशनों में हो यार। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं वो आदमी जो निकाह नहीं करता, बच्चे नहीं है, और अल्लाह अल्लाह कर रहा है बैठ के उस सुकून कल्ब के साथ, 2 रकत की नीयत मानता है, इंतहाई खुशू खुसूस। इमाम अहमद बिन हंबल के अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, क्योंकि टेंशन ही नहीं है, तो सुकून से 2 रकत पढ़ के रो रो के दुआएं मांग रहा है। एक ही है, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। दूसरा वो है जिसके बीवी बच्चे हैं, अब वो 2 रकत की नीयत मानता है, घंटी बजना शुरू, साइलेंट पे किया तो वाइब्रेशन, यानी बेल बंद कर दी तो वाइब्रेशन पे खुशू रहेगा। 2 रकत के बाद सलाम फेर के देखा तो मैसेज आया है बेगम का, शादियां कर ली हैं, घर का कोई ख्याल नहीं है, अगर ये नमाजें ही पढ़नी थी तो हमें नहीं लेकर आते। आज मुझे घर वालों ने डबल रोटी के लिए भेजा। अपना वाकया बताने में कोई हर्ज नहीं, हकीकत अपना वाकया, ये मेरे भाई गवाए, ये दोस्त हैं, ये गवाए। घर वालों ने कहा भाई ब्रेड चाहिए, और मस्जिद का जो मेरा खादिम है बेचारा खिदमत करता है शम्स, उसको बोल दें कि वो ले आए। मैं बाहर निकला, बोल गया, फिर मैं घर गया, घर वालों ने कहा आपको डबल रोटी लेने के लिए भेजा। मैंने कहा बिल्कुल जहन से निकल गया। अब मैं गया तो देखा शम्स भाई जुम्मे नहाने के लिए घुसे हुए हैं। अब मैं बैठा रहा हूं कुर्सी बाहर डाल के, तो ये तो ठीक नहीं है ना कि जब निकलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा चलो जब निकल आएगा तो बोल दूंगा, जब निकले तो इतनी देर हो गई भूल गया मैं। ऐसे ही फिर मैं बातों में घर चला गया। ये खुशू खुशू बता रहा हूं आपको, इस आदमी क्या खुशू खुशू से नमाज पढ़ेगा भाई? इस कंडीशन में खुशू खुशू से नमाज पढ़ के दिखाओ, फिर वो मैं मानूंगा ये खुशू खुशू की नमाज है। समझ रहे हो ना? दोबारा जब मैं घर गया, 3री दफा हो गया अभी है ना, घर वालों ने कहा मैंने नाश्ता करना ही नहीं है, जाओ ऐसी की तैसी। मैं एकदम उसमें आया ना, मैंने कहा भाई ये तो यार मेरे साथ भी ऐसा होता तो हमारे भी। जब मैं आया 4थी दफा नीचे आया, जैसे ही नीचे आया तो ये आप कहां से तशरीफ लाए हैं? सवाबी सही भाई आए हैं। अरे मुफ्ती साहब, वहां से एक सबर है। वो जब आए ना करीब में, मैं भूल गया। हकीकत बता रहा हूं। मैं आया, अपने दफ्तर में बैठा, लैपटॉप पे कुछ काम था। अब मैं सोच भी रहा हूं यार हुआ क्या है मेरे साथ। यहां तक कि 1 बजाए, और जब मैंने फोन देखा तो घर वालों का फोन आ रहा था। बस जो मेरी कंडीशन है वो इनको पता है। मैंने कहा मैं तो फोन उठाने का मेरे अंदर हौसला नहीं। मैंने कहा आप डबल रोटी ले जाओ, घर के दरवाजे पर रखकर धार 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 दरवाजा बजा दो। और मैंने ये सोचा कि अब टोपी के अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं, अब टोपी क्या कराएंगे? ये मजबूरी है भाई। अब मैं साफ साफ थोड़ी बह सकता हूँ भूल गया। अबे भाई ऐसे कैसे भूल गया यार? हालांकि हमारे घर का एक सेटअप बना हुआ है, महीने का राशन आता है, वो सब सेटअप बना हुआ है। कभी कभार उसकी तरतीब हटती है तो फिर एडजस्ट करना मुश्किल। गाड़ी का एक टायर अगर ज्यादा खिस जाए तो अलाइनमेंट आउट। अब अलाइनमेंट सही करेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी, टायर नया डालेंगे तो वो पुराने वाले ज्यादा खिसे में, ये वाला तो वो उधर से, अब वो एडजस्ट करने में जब तरतीब आउट होती है ना। तो मैंने कहा भाई मेरे अंदर तो अब हिम्मत नहीं है, मैं जाऊंगा खामखा में, घर में उल्टी सीधी बातें होंगी, जुम्मे का टाइम हो रहा है, मैं गुस्से में यहाँ के बैठूंगा तो यहाँ भी वो डबल रोटी की बातें शुरू हो जाएंगी फिर। तो अब आप ऐसा करो, दरवाजा बजाओ और पतली गली से निकल आओ। मैं जब घर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कब से रखी हुई है ब्रेड गेट पर। यही मेरा, इसमें झूठ नहीं है। तो कब से रखी हुई मुझे खुद नहीं पता, कब से रखी हुई एग्जैक्ट टाइम तो मालूम नहीं है ना। वो बंदा दरवाजा बजा रहा है यार, कब से रखी हुई है। तो ये मेरे जहन में प्रोग्राम था कि भाई टोपी बंदे पे डाल दो। तो आखिर ये नहीं, अगर इसमें नाकाम हो गया तो कहेंगे उसने, यही चलता है घर, इसी तरह चलता है। ऐसा नहीं होता कि मैं भूल गया तो मैं फिर भूल गया, तो मैं फिर भूल गया तो फिर भूल गया। तो खैर जल्दी से बात खत्म करता हूं। तो बस 2 रकत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जिसके बाल बच्चे हों
وہ ان کی فکر میں ہو، ان کو کھلانے پلانے کی فکر میں ہو، ان کے ذمہ داری پوری کرنے کی فکر میں ہو، تو وہ اس کی 2 رکعت اللہ اس پہ ثواب اس کو زیادہ دے گا. تو کیونکہ وہ نیچر پہ چل رہا ہے نا، پادری پن تھوڑی ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اصل جو قرآن کے احکام ہے نا، جس میں وراثت کا حکم ہے، سود سے بچنے کا حکم ہے، بہنوں کو وراثت دینا، کسی کا مال لاحق نہ کھانا، جو کام آپ کے ذمے لگا ہے وہ دیانتداری سے ادا کریں. تو یہ کام مسلمان پہلے چونکہ کر رہا تھا تو ترقی کر رہا تھا، اب یہ کام مسلمان نے چھوڑ دیے ہیں. اور اگر ہم جنت جہنم کو بیچ سے نکال دیں گے نا میرے بھائی، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہو کہ چاند پہ پہنچنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا تعلیمی نظام ہے جو مذہب پہ چلتے ہی نہیں ہے. تو دیکھو تعلیمی نظام کا کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. فائدہ نہیں ہوگا. چکھو اس عذاب کو بما کنتم تکفرون، اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. فاصبر، پس اے نبی صبر کیجئے. یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے، یہ مضامین ان کو سنائیے، اور اس کے بدلے میں جو یہ الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں اس پر آپ اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب مسکین صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے. ان تمام باتوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں میں سے. اب یہ اولو العزم کا معنی جو بہت پختہ ارادے والے، بہت صبر والے، عزم کے پکے، یعنی جنہوں نے بہت صبر کیا ہے. تو علماء نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ کہ من بیانیہ ہے، یہ خوب سمجھ لیں، جو تفسیر کے لیکچر سنتے ہیں نا، یہ من کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. من کبھی بیان کے لیے ہوتا ہے، پچھلی بات میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے. کوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جس کو من کے ذریعے دور کیا جاتا ہے. تو اگر یہ ابہام کے لیے مانا جائے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا. وہ حوصلے والے کون تھے؟ یعنی پیغمبروں نے صبر کیا. تو اس من کو یعنی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں یہ یعنی کے معنی میں آتا ہے، یعنی آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا، یعنی پیغمبروں نے. حوصلے والوں سے کون مراد ہے؟ پیغمبر. تو اس میں پھر تمام پیغمبر آ گئے، یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے. تبعیض بعض سے نکلا ہے. تبعیض، بعض کہتے ہیں کسی چیز کے بعض کو، تو تبعیض کا معنی کہ کچھ حصہ. تو یہاں پھر یہ یعنی کے معنی میں نہیں ہوگا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے میں سے، یعنی میں سے کا میں بعض ہوتا ہے نا، جیسے اس میں سے اتنی کوانٹٹی نکال کے لے آؤ، ہم کہتے ہیں نا اس میں سے. تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا حوصلے والوں نے جو پیغمبروں میں سے تھے. من الرسل پیغمبروں میں سے تھے، یعنی سارے پیغمبر اولو العزم نہیں تھے. اولو العزم سے مراد خاص درجے کا، ویسے تو سارے پیغمبر اولو العزم ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو خاص اولو العزم ہے، جو جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، وہ والے. عام انسانوں کے مقابلے میں ہر پیغمبر اولو العزم ہے، خوب سمجھ لیں. لیکن پھر پیغمبروں میں بھی درجات ہیں، کچھ بہت زیادہ اولو العزم تھے، تو وہ اولو العزم یہاں مراد ہیں. تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے. سارے پیغمبر نہیں، پیغمبروں میں سے یعنی کچھ پیغمبر تھے. تو وہ پیغمبر راجح تفسیر یہی ہے. وہ پیغمبر کون تھے؟ تو وہ پیغمبر تھے مفسرین کی رائے کے مطابق جن کا اللہ نے الگ سے ایک آیت میں ذکر کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. تو اولو العزم پیغمبروں میں 4 پیغمبر خاص طور پر آتے ہیں راجح قول کے مطابق. نوح علیہ السلام کیونکہ انہوں نے 950 سال دعوت دی اور بددعا نہیں کی. 950 سال کے بعد جا کے جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس پہ انہوں نے بددعا کی. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کی ہے، مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہے. یعنی 950 سال کے بعد جا کے بھی بددعا پہ نوح علیہ السلام کو خوف ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ کام میں نے کیوں کیا، اس پہ بھی ان کو خوف. یعنی صبر کی آپ انتہا دیکھیں نا. اور وہ بددعا بھی جب کی ہے جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا. اور اس بددعا میں بھی قوم کا فائدہ تھا کہ اللہ ولا یرید الا فاجرا کفارا، کہ یہ سارے اب نافرمانی پیدا ہوں گے، جہنمی ہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے بہتر ہے ان کو تو ہلاک کر دے تاکہ ان کی نسلیں نہ پیدا ہوں، آگ میں جانے والی لوگ مزید پیدا نہ ہو.
تو اس لیے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اس میں بھی قوم کی خیر خواہی تھی، لیکن آپ نوح علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ اس پہ بھی آپ کو ندامت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے بد دعا کیوں کی۔ تو یہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے پوری قوم کو چھوڑ دیا توحید کے لیے، اپنے والد کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جو ان کی قربانیاں تھیں۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، جن کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا۔ آپ اولو العزم میں اس لیے کہ ایک تو ظالم بادشاہ سے مقابلہ جو انتہائی طاقتور تھا، دوسرا اپنی قوم بھی نالائق جن کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کو فیور دے رہے ہیں وہ بھی بات بات پہ نافرمانی۔ تو حضرت موسیٰ کا صبر تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ کس قدر صبر والے پیغمبر تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی جملہ کہا نا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، لقد اوذی اکثر من ھذا، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں۔ جو مجھے جملہ کہا گیا نا کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں یعنی کچھ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا کچھ غیر مسلموں کو دیا، نبی کے لیے جائز تھا، تالیف قلب کے لیے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا، عرب کے جو کافر سردار تھے، تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن نبی کے لیے اللہ نے اجازت دی، تو بعض لوگوں نے اس پہ کہا کہ جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا پھر؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف سے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں ہیں، اور پھر راجح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ یہ وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب اس کو دیکھیں گے نا تو گویا ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو لگے گا، یعنی یظنون، یہ یوں سمجھیں گے، یہ لفظ یہاں محذوف ہے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، یہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، کوئی بھی یونٹ کم سے کم اس کو ساعہ، آج کل جدید عربی میں ایک گھنٹے کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرے ہیں، یعنی آج تو کہہ رہے ہیں نا جلدی آئے عذاب، بہت دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جب آئے گا تو لگے گا کہ ہم تو بہت جلدی آ گئے عذاب، ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں۔ بلاغن، اللہ نے سورت کا اختتام کیا کہ ہادہ بلاغن، ہادہ کو حذف کیا، یہ بھی بلاغت ہے کہ بلاغ پہنچا دیا بھائی، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے اپنا پیغام ہے انسانوں تم تک پہنچا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس اب ہلاک نہیں ہوگی مگر فاسق قوم ہی، وہی قوم ہلاک ہوگی جو اللہ کی حدود کو توڑ رہی ہے، کیونکہ اتنی واضح دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے پیغام کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ پکا فاسق ہے، اور اس کی ہلاکت میں اب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورت بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ وقت چونکہ صرف 3 منٹ باقی ہے، اس میں ترجمہ بھی شاید نہ ہو سکے اگلی سورت کا، سورہ قتال کا، سورہ محمد کا۔ اگلی سورت ہے سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، دونوں ناموں سے یہ سورت مشہور ہے، اور یہ نام بھی توقیفی ہیں، یہ بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، اس میں انسانی رائے اور عقل کا دخل نہیں ہے، یعنی قرآن کی کسی سورت کے نام کو آپ خود چینج نہیں کر سکتے اپنی آسانی کے لیے۔ تو یہ سورت الحمدللہ ہماری سورہ احقاف مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ محمد، جس کا میں نے بتایا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ تو سورہ محمد کا پہلا رکوع اور 5واں رکوع ہوگا 26ویں پارے کا۔